Nagdudula sa puyat. Antok na kayo? I love you. I love you. Kita niya. There's bears in Minnesota. I'm here in Minnesota. St. Joseph. St. Joseph in Minnesota. Catholic yan na. Minnesota. The Minnesota, USA. This is Minnesota, USA. USA. Si Neil gayon? Yun, si Neil. Nasa unahan. Ito, Minnesota. Ayun sina. Silus. Ayun sila nagmamanihan ng Tesla. Pare, andito ang bahay ni Neil. Nasaan ka? Ayan. Wala pa. Andito ang bahay ni Neil. See that 4085? I usually just go there with Connor. Who's Connors? Katahimik din pala dito. Ayan, ang bahay ni Nanil Dini. Tagarini. Nasaan ka? Ang bahay ni Neil. Yan. Ayaw, napasok lang sa sakyan ni Neil. You want to explore? Gonna go sleep some more. Bye. I'll see you.